Опа, нахуй. А пусть здесь будет. Второй поток прям жрет проц. Ебать. Продолжаем нахуй катать. I can't understand why he'd waste his time, but I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. Ей, да, ебать. Все нормально. Ох, эти загрузки, конечно, блин, между диалогами. Это вообще жесть. Что так долго? Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. Milady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the outer area. Заточим все. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, lady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes. Thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. На улице, блядь, день. Какая ночь. Good night, man. Дайте пожрать, ёбаный в рот. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Ну, дайте заточить. Надо еще и спать хочешь. Нас с собой возьмем. Красть нельзя. Сейчас все заберем, ёпта. Рогаликами. Че такой уставший? Блять, это воровство с сырком. 3 гроша есть. Так, где это? Заточим рогаликом. Морковкой, блядь.
капусткой, удочкой, блядь. Зашлифуем все винишком. Где тут вино оставили мне? Бахнем винца. Вот пьяненький. Нормально. Бля. Выходи, короче. Ебать, он шатает его, пиздец. Что-то есть. Ну-ка, блядь. Блядь, у меня нет отмычки. What is it? Ебать, я здесь посплю, нахуй. Ёпт. Я думал, тут поспать. Да ёп. Эти двери, конечно, вообще надо выйти полностью, чтобы он закрыл. Опа. Че он там сказал? Ботинки снять, ёпт. Без проблем, нахуй. Сейчас. Так. Надо 5 часов. Один хуй раз будет сейчас. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Yes? Опа. It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful Поебаться ему it не must have been перепадет, for you. конечно. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. Ебать, в оборванной одежде, Welcome. пиздец. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you, but I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I Еще know what расскажем, it is to ебать. be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it. Я сейчас If хуй you расскажу, feel like ебать. You might be right, my lady. I'll tell you what happened.
It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. A fellow by the name of Kunnish owed money to Father, who sent me to collect it from him. Only Kunnish had no intention of paying. It got a bit heated, as often happens when there's money involved, but Kunnish still wouldn't cough up the coin. Father was too generous for his own good, letting even a scoundrel like that buy on credit. Oh. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. The sword was taking shape when Sir Radzig himself came to have a look at it. He praised Father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. A horde of soldiers was amassed. Pennants flapped in the wind, the armour glinted in the sunlight, and the horses whinnied impatiently. They were waiting for Sigismund to give the command to attack. How awful. And then death descended on Skalitz. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund's butchers. And then I saw him knocking down one human after another. Как он поменял I голос. never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Like a valiant knight. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. It's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Сатаны, бля, поебаться не перепадет. Corrupted by greed, Спальни. envy, and pride. Ага. You must not lose faith, whatever life brings. Тут же, бля, порнуха в этой игре пиздец есть, Not been merciful to который me нельзя and my показывать. husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Probislovitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail.
Как много текста, блин. We tried for years, Прям but it сюжетик-то seemed I was destined to be left alone, нормально and my писали. husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took И before всего Havel was 25. condemned as an enemy of the crown. Молодая And еще. even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, Ох, grace of Lord Jesus, did I finally lay зевота eyes что-то on my husband once more. пробивает. 7 years. And was Harville punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He Вот had no зашел и time for вышел. me at all. Эх, But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. Melody, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go. выебал бы ее, And let you ёпта. sleep. Завалил бы, да и все, ёпта. I Пиздец. enjoyed our little talk, Ёбаный Henry. лох. Good night, and God bless. Good night, my Хотя lady. еще целая игра впереди. Нормально размотаем что-нибудь. Сейчас опять нахуй разбует, ёпта. М-м-м. Чё, как бомжей разматывать? Здорово. Ебаные кошмары, нахуй. Да тут в начале, да, все бомжи. Да, тут вообще нихуя у него нет. Wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Ебаное вступление, 2 часа идет нахуй. Ну. Так, ебать. Вообще охуенная игра. Прям, блядь, если ты любишь РПГ, то это, блядь, для тебя 10 из 10 игра будет. Просто. Блядь, а куда идти нахуй? А на торрентах же есть, она уже без защиты, без всего. Просто, блин, скачиваешь и играешь. Лучше сразу распакованную, не репак. На рутрекере просто качаешь и все. О, с кухни спиздить все нахуй. Поесть из костелка нахуй. Просто реалистично, бля, можно просто... Сталкер это не РПГ. Сталкер это тупо шутер. Fallout 4, ну там от РПГ нихуя почти не осталось. Вот здесь открытый мир. Карта вот сейчас покажу. Вот это только город. Окрестности. А вот еще. Задолбаешься ее исследовать.
часов 200 так точно, блин. Тут карта как у половины Скайрима, короче. Вообще классно. И графика тоже ничего так. Прям таки вообще неплохая. Где этот пан? Prepare for the worst, but don't be daunted by their numbers. Heed my command, and all will end well. What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmud in the night? Не, лучше силу качать. Красноречие, оно все равно потом прокачается. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Divish sent to Scarlet to spy on Лучше Sigismund. силу, потому Said что he'd она потом set up пригодится. camp and was getting ready to storm the castle. Пиздится, когда на As a кулаках rat там, seemed блядь, an или experienced soldier. первого алкаша, блядь, на кулаках надо, блядь, разъебать. It doesn't make Это sense. вообще так-то сложно, блин, если не привык к такой боевой Not системе. much of anything. Before they could get close enough, this huge storm Или проще его просто толпой отхуярить с And you're друзьями. right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs well, Тренировок надо кучу тут проходить всяких. Фехтования и прочее. По воровству есть тренировки. Можно стать пивным алкоголиком, нахуй. Короче, возможностей много, как развиваться. halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Rubber? Sir Ansig. What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzik, Всего 3-4 гига весит. Если у тебя комп нормальный, то можно на максималках играть. Я Full HD запустил. Но иногда просаживается. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. Блять, меч He бы only ему got сейчас away by the отдать. skin of his teeth, though. God. Я его Brave young проебу. man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We would have stood Ну, a chance видеокарта не against them. сильно, конечно, потянет. Но на средних можно будет поиграть спокойно, Full HD. Средневысокие. Тени там убрать. Еще что-нибудь такое. Оперативку она вообще не жрет. У меня 16 гигов. Свободно еще десятка, блин. По идее, спокойно пойдет. Это для ультра настроек там нужно 1060, 1070, чтоб на 60 FPS было. А так средний нормально пойдет. На средних тоже картинка неплохая. I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? Sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were hobbled Да, and на balding. английском написал. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Блин, вот Harris. это я не I знаю. will. And good luck to you and your people too. Я даже сюжет не знаю, чем он там закончится. Move out! Я стрим вот до этого момента смотрел у чувака одного. У Шуса 220.
То, как он выбрался с замка и прошел, блин, это вступление. Дальше я не стал смотреть, потому что мне самому интересно, что там дальше будет по сюжету. Что-нибудь может убрать немножко из графики. Шейдеры, тени надо на средний поставить. Размыть их движение нахрен. Не, я дальше вот не стал смотреть. Лучше самому пройти, блин. Тени жрут до хера видеопамяти. Не, я вот если пройду половину хотя бы игры, я тоже посмотрю его стримы дальше. Записи. Конечно, его интересно смотреть, но тоже надо самому что-то пройти. А то, блин, эти спойлеры в сюжете как-то неохота смотреть. Вот я уже сейчас прошел вот это, блин, он точнее прошел это, и мне уже не интересно вот это все смотреть, потому что я это уже помню. Подгрузки между, блядь, применение, блядь, этой хуйни. Пиздец, как долго. Ищите, блядь, диалоги, это все подгрузка всегда идет. Почему они не могли сделать, как в Скайриме, блин? Или в Ведьмаке? Никаких подгрузок, ничего нету. Вроде движок-то позволяет, блядь, кразисовский. Да, лучше на SSD поставить. Вот у меня жесткий диск, это пиздец, блядь. Терабайтник, он вообще нихуя не может. Надо тоже SSD брать, потому что это вообще невозможно. Другие-то игры, блядь, все летают, а вот это, блядь, она грузится и грузится и грузится очень долго. Я вот только тени поменял на средний, он перезагружает, походу, всю игру там. Чтоб тени средние стали. Это вообще ужас. Я думаю, патчев еще будет дохера, блин. Здесь она с Day One патчем. С релизным. Надо покупать в Стиме ее. Разрабов этих надо поддерживать, потому что они сделали крутую игру. Плюс в Стиме она будет всегда обновляться. А с торрент задолбаешься качать. Да, пиратство это плохо. 1300 всего. За такую игру, блин, это не жалко отдавать такие деньги. Лучше накопить, но купить нормальную игру. I'll personally break every bone in his body. I want you to... What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch at the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request. Of course I'll help. Splendid. Постоим чисто. О, тени поубирал, полегче стало. А, чувака надо спросить. Он мне скажет, что можно, блядь, тупо стоять по времени. График, конечно, классная. Блять, вот на стражника просто поговорить. Good day to you. What do you think about how this... Thank the Lord. It seems everyone thought... Well, we were all expecting... And come... By the way, Henry... Thank you. Wandering around like a stray sheep. I don't think anything much will be... I will. Нормально. Тупо стоим.
Надо бы сейчас курочку заточить. О, все. Да, с тенями пониже. Нормально так тянет. Что задача? Дождись утра. Да, блядь, я посплю уж и схожу. Ёп. Да, пободрее стало. Ебать, я досыпать пошел. Иди в жопу. Так. Ботинки, ебать, снимаем нахуй. Уточкой зашлифуем. Блять, у меня нету красного капюшона, блять. Его продал, блять, давно. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. You may be in for a surprise. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scarlet and killed my parents. Don't be an idiot. You don't want to end up like them. I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday his majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Radzik Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less.
Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that the Ratzik Kobila is not a Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzig Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope you will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there's little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Дядька как зачитал нахуй. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. Хера у него булавата, нормально, Моргенштерн. Опа, пиздате лысый. Опа. Be a bit more careful. Hey, watch it. I'll remember you. My respects to you. Респекторунг, блядь. So, Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord... So, Robard, my parents died there. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad, but I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord will change his mind. Yep. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. What happened in Kuttenberg? Gutenberg? Well, I'm just a simple... But the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Dip... Were there many? Indeed. But it was the Kuttenberg mercy. I see. Listen, lad, these are all games of the high... So then why did Sigismund... Why do you think... So he could loot it? Correct. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal... So Kuttenberg sided with Wenceslas? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. Where did these Cumans come? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and Людям пройти не даем, тупо They're пиздим дальше. godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to... And believe me, it's all... Huh? Бля, FPS какой пиздатый стал. О, купец. Купец есть. Да. Тупо. Сеновал.
Блядь, здесь тупо сбежать можно. Но я хочу броню. А мне сюда можно? Или мне скажешь на частной территории? Нет. А, тут уже вскрывать надо. Ох, ебать. Кто-то спит нахуй. What the hell are you doing? Ух ты. Отмычки надо купить. Естественно. What is it? Так, где купец? Ебать, лошадь спиздить не получится. Да? Не, ебать, можно украсть нахуй лошадь. Нормально. А куда сваливать? Там, вон сюда. Не, нахуй воровать лошадь. Опа, а сюда можно залезть? Нет, нельзя. Опа. Что-то есть. Да, что-то есть. Сейчас мы все продадим нахуй. Так, купец где-то здесь сидел. Крестьянин. Ну-ка теперь на человека-то хоть похож, блядь. Ну. Jesus Christ be praised. Can we trade? If you've got the coin. Так. О, ебать, сыр забираю нахуй. Мне ебать отмычка дорогая. Пиздец. Че еще-то продать? Ёпта. Капусту, на тебе морковки, ебать. Еще напиздим. Бля, жратвы-то. Блять, а мы сейчас поторгуемся нахуй. Нихуя я много не заплачу, ёпта. Let's talk about the price. Aye. Are we agreed? That's not enough. Чё, дядя? My last offer. Well now, a little more and we'll shake on it. Сука. На 2. I knew we'd come to an arrangement. Похуй, 2. Я в 0 вышел. Пойдем ломать. Бать, у них сено нахуй. Топор спиздить нельзя? Нельзя. Be a bit more careful. О, здесь можно запиздиться, типа. That's not all.
Ебать, поедим нахуй. Блять, опять свиньи, значок. Ебать. Пиздят без умов. Ебать. Двери-то, блядь, закрывайте нахуй тогда. Нормально. Спиздим броню и сваливаем нахуй. Че, без брони как лох буду, блядь. Не туда. О, насквозь прошел его. You! What the hell are you fooling around here for? You off right now or I'll fucking see you off! Пиздуй отсюда. Блять, они тут друг друга сменяют, нахуй. Да ёпт. Чё тебе здесь надо? Иди отсюда. Is that some new kind of game? Да, да, да. Nice. What? Don't play the innocent with me. We both know you did it. Блять. You should have thought twice about what you're doing. That will land you a fat fine. You're making a serious mistake. If only you knew what you've just got your... My heart bleeds. That's too much. Well, it's a jail. Jail? Get Ну, moving. I hope you. And since I trust you as much as I trust, well, a thief, I'll just search you to be on the safe side. Блять. I hope you enjoyed your time in our little establishment. Not much, actually. Glad to hear it. And can I go? Go. Aye, you can, I'm sorry to say. Now bugger off and get yourself killed for all I care. О, меня выгнали нахуй отсюда. Класс. Пошли нахуй. Блять, опять я. Don't move a finger! Surrender! You've committed a crime, and I'm arresting you. Что сделал? Hey, you! Don't move a muscle! Surrender! You've committed a violation. You're under a... Че я сделал, блядь? Я охренел. Я только что отсидел, блядь, срок. Петухи, Someone блядь. reported you were picking locks. This definitely won't come cheap. You'll learn. Crime. Охренел, я уже отсидел, дура. 750.
All right, that's enough. Maybe you didn't realize, but I'm in the service of the... Try your fairy. Блять, Too еще. much. I don't have that much coin. You still have to Jail it is then. get moving. I hope you. And hand me over. Я ничего не спиздил. Какого хуя? Ёбаные стражники, нахуй. I hope you enjoyed your time in our little... Glad to... And go. Ёбаные дебилы, сука. Тупо 1 грош, блять, есть. Вот охуевшие, а. На какой частной территории? Вы чё, ёпт? What is it? What was that? Ой, ебать, меня искупают, нахуй. Пойдем ебать пешком, нахуй. Трупы пограбим. Будем быдлом. Нет, это сюда. Пойдем пешком. Красиво же, блядь. Бать, мака сорвем, да. Вон цветы, бля, продавать, нахуй. Пиздец. Шалфей, ёпта. Блядь, день вроде погожий, а дождь льет, пиздец. Ты чё, ебать, подняться не можешь? Гнездо. Какое гнездо, блядь? А, ебать, птичье гнездо, на. Так у меня лука нету, блядь, чтобы его сбить. Ебать, у меня сколько будет сидельца этого показывать теперь. Ебать, я просто вор. Точка интереса. Нормально. Нормально. Натырил. Еще в каменоломне тут есть. Еще можно напиздить. Раз уж воруем, так воруем, блядь, нормально. Дрова, блядь. Будем бандитом, ёпта.
Папин бродяга, мамин симпатяга, бля. Работаем, работаем, бля. Вот защитный круг. Где? Вот. Беги. Я убежал. Круто. Да ёпт. Просто бомжара. Сейчас будем грабить и убивать. Бля, надо было просто с мостика спрыгнуть. Нахуй я начал воровать эту хрень. Тупо погодка такая, и трупы. Трупешники. Ой, ебать, в здание еще будем все грабить нахуй. Хуёвая бойня. Ебать, давай домой пошли нахуй. В замок еще залезем нахуй. Но... Господи, эти подгрузки. Не, меня не интересует. О, гроши. Хлеб тоже возьмем, блядь. Не, морковка не. Все испортилось уже. Ебать, горелый труп. А выбираем. Ёбаный в рот. До чего я скатился. Кренделёчек. Тут вообще ничего нет. О, гроши. Еду я уже не буду брать. Сушеный фрукт, ну нихуя не стоит. Сушеные грибы пойдут. Надо в здание зайти, что тут есть. Блять, нельзя, да? Гроши. Деньги нужны. Любые. Любые денежки. Дуванчик полевой. О, повязка, ебать. Тоже нужна. Хрен, груша. Сытый, я сытый пиздец. Дома тупо все пожгли нахуй. Тупо от поселения нихуя не осталось. Нифига он паркурит. Блин, он хата целая. Да похуй. Будем воровать нахуй. Нихуя. Ебать, все продадим нахуй.
Любые деньги в дом. Где? Что тут за дома, блядь? Где они спали вообще? Тут что ли? Тут вообще спать невозможно. Пчел нету, блядь. Вот и дождичек прошел как раз. Ладно, пойдем. Там еще по пути будет. Еще всего. Что-то цветочками засадили, что ли, блядь? Пиздец. Где здесь собака, блядь, лает? Лошадь-то, блядь, за чё нахуй? Ты чё, сука? Тупо зарубил нахуй. Здесь ничего нету в доме. Бля, что тут мне грабить у них? Тупо еда одна. Так. Одежка-то его получше, не? Кофе мне точно нужен. Сандалия, бля. Пусть будут. Продадим, если что. Люди тупо валяются на обочинах. Повязка еще есть. О, гроши. Пойдет. Топор. Нормально. Продадим, блядь, начальный капитал. Хлеб у всех есть, ёпта. Реально углежога убили, пиздец. Который на меня был похож. Ебаный в рот. Гля нахуй напиздит потом. Ну, чувачка повесили. Бля, в доме там делать нехуй. Может, ее сбить как-то можно. О, просто текстура висит. Где еще жертвы, на? Ебать, лошадь как исполосовали. Козлы, блять. Лошадь жалко. Все же портится, ничего у них тут. Так, там еще одна мразь, походу, сидит. Трупа выбирает, блять. О, нихуя себе. Полезный чувак. Да, вон мразь сидит.
The pig turns up willingly for the slaughter. Умер нахуй быстро. Опа. Зарубил пацана. Панские сапоги. Перчатки. О, латные налокотники. Блядь, все время на тап охота нажать. Заплата на это, блядь, больше дают. Обаяние дают зато. Чё я выбирал-то, блядь? Сушеные грибы и факелы. Бензельки. Капуста. Красть нахуй все. Бать, взяли же капусты просто. Заточим сейчас ее. Семья, блядь. Меч-то помыл, а нихуя. Меч не моется. В бадье. Нормально. Нахуй капусту. Капуста. Бля, что здесь сундука нету? Это, конечно, бред. Сейчас зря взламывал. Прикольно. Ну ладно. Так, у меня же уровень есть. Да, скоро спать захочет уже. Ну, в дом не зайти, его распидорасило. Ух ты, блядь. Винишко, шнапс. Это я удачно зашел. Ебать, как поливает. Диски. Как же, блядь, поливает.
Господи, тут заборчик, блядь. Ребенок перепрыгнет. О, уходить. Ух ты, ебать, работает. Там дым идет. Вы чё, угораете, что ли? Тут через дорогу, блядь, разъебано все. Что, блядь? А, ебать. Походу край. И тут закрыто. Эх. Господи, как он быстро устает. Опа. Редиска. Редиска. И редиска. Это капуста. Бля, топор-то. Сейчас взломаем дом. Это открыто, ебать. Заходи, гости дорогие. Тут все равно воровать нечего, блять, уже все спизжено. До нас. Как-то бедно, блядь, живут-то люди. Неужели он через этот забор перепрыгнул? Здесь. Ебать, как поливает-то. What are you doing here? Tired of life, are you? Нормально. Меч вообще пиздатый. Бать. Нахуй. Кожаный палет. О, отвар из календула. Куртка, блять, она убитая. Ну-ка.
Гроши не забрал. Died with a sword in his hand. Да, конечно, всю деревню разъебали просто. Yeah. By his side and they did this to you. In the end, you were a hero. You didn't run away. Бля, где моя любовь-то, а? О, жаба брали нахуй. Блять, кольцо Бьянки. I'll take care of my parents, and then I'll come back for you. I won't leave you like this. Пиздец, убили нахуй. Суки. Здесь тоже все разъебали. Блять. Бля. Отдохнем, ебать. Ну-ка, немца разъебали нахуй. Петухами такого. Здесь нельзя умыться даже. А как дерьмом было закидано, так все осталось. Нахуй он новый дом строил. Куча навозная также осталась. А, блин, в него нельзя зайти. Завалили. Господи, какой у нас тематика. Бля, мы же тут пиздились с этим. Сука. Сейчас это вступление пройти. Все, хватит. На этом. Ебать, можно сохраниться. Чувак тупо обгорел. Катсцена. Why did you do it to me, Father? Why? Why did you leave me? Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. But first, I have to find the shovel and
I'll take care of you. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. Так, самое главное сейчас заебашить этого толстяка. Ебать, гроши заберем. Блять, могли бы что-нибудь в них положить, какие-нибудь кольца, которые можно хранить. Пойдем до замка, блять. Что там, блять? Вход завален, наверное, да, по-любому. Ебать, его сожгли, нахуй. Вход, конечно же, завален. Ну да, в замок не попасть. О, алкаша убили, что ли? Борцуха. Да, алкаша грохнули. Нет, в доме алкаша. Нет. Да, это же сейчас спуститься надо. Где алкаша, вон он. Ебать, его разнесли нахуй. Его еще отъебашили, блядь, толпой. Надо этого ёбнуть нахуй. Сука, не трогай собаку, блядь. Get away, you mutt! Get away, you beast! What's going on? Bishak? What in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that Mutt the butcher's? No. Isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? Тобі пизда. Seems to me that dog knows exactly why he's going for you. You're picking dead men's pockets. Am I? Well, it looks like I'm not the only one. You think I'm as bad as you? How dare you? Don't like the truth, do you? Пиздите ща вон. That's right. Turn tail and run, you bastard. Сука. Бля, это заскриптованная хуйня. Ух, ебать. Колбаса, соль, сушеное мясо. 8,9. Нормально.
Погнали, ёпта. Меч вроде стоит. Пиздец, все разъебали нахуй. Хоть в дом можно зайти. Все равно ни хрена нету. Капуста, которую я тогда не забрал. А, блин, точильный камень здесь был уже. Его сломали, да? Да, походу его сломали, суки. И же был точильный камень. Бойницы такие. This is a good place. You're gonna like it here. Блять, колбаса в кармане лежит, хули псине бы дал пожрать хотя бы. Let's get to it. Блядь, даже крест-накрест идет. Пиздец. Ебать, не качок. Столько телег, блядь, вокруг, нахуй. Do you need some help? Is that him? Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? It's Bishek? Who do you think we are? Franciscan brothers? We're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Да, мне еще пизды дадут. Ну да ладно, это... Все равно по сюжету пизды дадут. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't want.
leave me alone. Kill him, Runt! Aye! Cut the bastard down! As you like. Could have just cost you a few teeth. Ah! Ну. I'll slaughter you. Блять, один удар и все, я тупо умер. Пиздец, слабак нахуй, конечно. I told you how it would end. You should have listened to me. This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? And now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. Собака, блядь, в него вцепилась нахуй. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. But I'm just a common killer. Ебать, наверное, ребра поломал нахуй. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! The games are over. Disperse this rabble! Этого чувака, конечно, догнали. Пиздец. С мечом-то, блядь. Да, проебал. Пиздатый меч. Кубович, ёпта. Бля, Бьянку не похоронили нахуй, пиздец. Брайан Блессет. Благословленный. Псина осталась. Музыка пиздатая.
you need some help. There's work to be done. Wake up, Henry. It's past sunrise. Henry, can you hear me? Get up, Henry. Wake up. Давай, буди меня. It's a new day. Henry, can you hear me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a Пиздец. nightmare? В этом кровавые тряпки. You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Конечно, ебать еще поспать. Where am I? In Skalitz? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, that you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents. I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. Спустя несколько дней приду. You're awake. Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. What in the world were you doing in Skalitz? Waiting to die. What? They killed my brothers. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers, and after that... Don't say that. No, there isn't. How did you manage to say... You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamburg hadn't arrived. They were searching for you and scattered... Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robard. So tell me... So Divish promised Sir Radzik he'd look after me. Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime... Нормальная баба, блядь, выходила. Ну, сейчас сохраняемся. И все, хватит. I haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humor back. You must be better. My uncle... I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring. And this is your uncle? We're in Rattay Mill. My uncle's mill at Peshek. He took me in, and I talked him into taking care of you too. I've been lying here long enough. Uncle will be pleased. Well enough to do what? He's in the lower caste. I know Sir Radzik. If you insist. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary. I've been lying here too. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. I owe you both my life. All right. But before...
Youngster, come here. Заточили все. Оружие, что у меня осколок есть? Word with you, young fellow. Нормально, все, сохранение есть. Стриму, до свидания.